शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে বোমা ফেটে মৃত্যু হলো একজনের, ঘটনায় 3 জন গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। বোমা বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে চাপানুতর। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালকে ঘিরে ফের বিক্ষোভ। আসানসোলের ওয়াগেন কলোনির বাসিন্দারা তাকে ঘিরে ধরে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের দাবি জানাতে থাকেন। আশ্বাস দেন প্রার্থী অগ্নিমিত্রা। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরীকে ফের দেওয়া হলো গো ব্যাক স্লোগান। পুষ্পতুলিকা দাহ করা হয় কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরীর। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। পশ্চিম বর্ধমান জেলার 9টি বিধানসভায় সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের নিয়ে আসানসোলের আফকার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সিপিএম এর পার্টি অফিসে এক নির্বাচনী বৈঠক। সভায় বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে করা হলো আলোচনা। সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো সংযুক্ত মোর্চার সমস্ত প্রার্থীদের। আসানসোলের এডিডিএ সভাকক্ষে জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাঝির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সর্বদলীয় বৈঠক। বিধানসভা নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত করতে নানা নির্দেশিকা জারি করা হলো বৈঠকে। দুর্গাপুরের পৌকভিল থানার অন্তর্গত বিডিও মোড়ে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার পর রণক্ষেত্রের রূপ নেয় এলাকা। পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে চলে ইট বৃষ্টি। ঘটনায় গুরুতর জখম এক পুলিশ কর্মী। নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসতেই সব দলের প্রার্থীরা জোর কদমে নেমে পড়েছেন প্রচারে। রানীগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপি তৃণমূল, আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় বিজেপি এবং তৃণমূল এবং সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীরা নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে প্রচার চালালেন। দিনহাটায় বিজেপি নেতা খুনের ঘটনায় দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হল ধিক্কার মিছিল। দুর্গাপুর সিটি সেন্টার থেকে সংগঠিত হয় মিছিলটি। আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত সিপিএম কার্যালয়ে ঢুকে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের এক কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রতিবাদে রাতেই উত্তর থানা এলাকার জাহাঙ্গীর ফাঁড়ির সামনে ধর্ণা বিক্ষোভ আইএসএফ প্রার্থীর। ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা চরমে। ইসিএলের বাঙ্কোলার শঙ্করপুর কলিয়ারি এলাকায় কয়লা লোডিং কে কেন্দ্র করে 2 রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘর্ষ। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। আসানসোলের বারাবণী বিধানসভার সালানপুরে সরকারি দেওয়ালগুলিতে লাগানো ব্যানার এবং পোস্টারগুলি সরানোর কাজ করা হলো। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক এই কাজ করা হয়।
রানীগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের নতুন পরিচালন সমিতির জন্য নতুন কমিটি গঠিত হয়ে গেল। আর্থিক বছর 2021-22-এর আরসিসির সভাপতি করা হলো প্রদীপ বাজুরিয়া এবং কার্যকারী সভাপতি করা হলো রোহিত খৈতানকে। पश्चिम बर्धमान जिले के पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बम के धमाके से एक की मौत, 3 लोग पूरी तरह जख्मी। बम धमाके को केंद्र कर तृणमूल कांग्रेस एवं भाजपा में व्यापक तनातनी, जांच में जुटी पुलिस। बम बांधने के दौरान हुए जोरदार विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना अंडाल थाना और पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के जामबाद इलाके में घटी है और मृतक की पहचान 39 वर्षीय श्रवण चौधरी के रूप में हुई है। श्रवण चौधरी जामबाद इलाके का ही निवासी था। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस घटना को लेकर अब तक तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि बम बनाने के दौरान अचानक हुए विस्फोट के कारण यह घटना घटी है। जामबाद इलाके में बुधवार की देर रात अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि श्रवण चौधरी के हाथों के चिथड़े उड़ गए। विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस घर में बम बनाया जा रहा था, विस्फोट के कारण घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। आरोप है कि एक घर में चोरी छिपे बम बनाया जा रहा था। उसी समय दुर्घटनावश बम फट गया और उसकी चपेट में आने से श्रवण चौधरी की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रवण चौधरी को इलाज के लिए पहले रानीगंज के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां बृहस्पतिवार सुबह उसकी मौत हो गई। बाद में उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि इस घटना में घायल हुए तीनों लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस अब उन तीनों के बारे में पूरा ब्यौरा जुटाने के साथ ही उनकी तलाश में जुट गई है। ऐसी चर्चा है कि घायलों को भी पहले अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन फिर बाद में उन्हें अस्पताल से निकालकर किसी गुप्त जगह पर ले जाकर उनका इलाज किया जा रहा है। घायलों की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। टीएमसी का पार्टी मेंबर था और यहाँ तेल चोरी, बालू चोरी, टीएमसी के लिए गुंडागर्दी करना, बम मारना। पंचायत चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था कि वो लोग घर में घुस के सबके घर के बाहर में बमबाजी किया था। बीच मोड़ में जो दहशत फैलाया था बम फेंक के, सब यहाँ के सारे जनता ने, सारे लोगों ने देखा था। ये तो कोयला चोरी, बालू चोरी, तेल चोरी करता उसी तरीके। बम बना तो ना की? हाँ, बम बनाना तो रात को क्या कर रहा था? कल रात को ये लोग बम, अभी टीएमसी की तरफ से सबको फंडिंग आया है बम बनाने के लिए। ये लोग बम बना रहा था, 4-5 लड़का मिलके दंगाल में बैठ के घर के पास सामने में। तो रात को बम बनाने के समय में दुर्घटना घटा है, जिसमें उनका मौत हो गया है और इसके साथ 3 लड़का घायल है और 1-2 लड़का जो भागा हुआ है। बम विस्फोट में मारे गए व्यक्ति के घर में कोहराम मच गया है और इस घटना के बाद से उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना को लेकर आसपास के लोग भी आतंकित हो गए हैं और इलाके में उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। কোটায় তখন রাত 12টা একটা বাজে কয়জন ছিল? এবারে ওটাও বলতে পারছি না, আমরা দেখতেই পাইনি, খালাসে ওয়াকে দেখতে পাই। তো তোমার ঘরে এত কিছু হচ্ছিল, তুমি ঘরে দেখতে পাওনি? তো আমরা ঘুমাই গেছি তো স্যার। ঘুমাই গেছো, তার আগে তুমি জানো না? না, আমরা যদি জানতাম তাহলে আমি কি ইয়া করতাম না যে তো ঘরটা কয়জন এসেছিল না এসেছিল তোমার বাড়িতে, কয়জন এসেছিল না এসেছিল তোমার কোনো খোঁজ খবর নেবার দরকারই নেই। যে আসছে আসুক বাইরে থেকে। এবারে প্রত্যেকদিন ও আসে, ও জামাই প্রত্যেক দিন ও আসে, ওর সঙ্গে কে কে ছিল? এবারে ওটাতে আমি জানি না যে কে এসেছিল না এসেছিল। ঘটনাটা হয়েছিল আমরা কিছু জানি না, আমরা কাজের থকানি মানুষ, আমরা ঘুমাইছিল আর আমাদেরকে বাহার থেকে কপার লাগান দিয়েছিল। কপারটা কে লাগাইছিল? কে লাগাইছে কে জানে, আমি ঘরের ভিতর থেকে লাগাইছিলাম, বাহার থেকে লাগাই দিবে তারপরে দেখতে পাবো কেউ। কটার সময় এটা যেটা হয়েছিল কপার লাগানো? 12টার সময়। 12টার সময়। তারপরে দেখছি আমাদেরকে কপারটা খুলে দিয়েছে, তারপরে দেখছি লাশ পড়ে আছে, এখানে পড়ে আছে সারওয়ান। কটার সময় তাও মোটামুটি?
ওই তো 12টায় তারপরে আপনি থানাকে ফোন করেছিলেন? থানাকে আমরা ওসব মর্মই জানি না থানা আমরা কি থানা কি ফোন করবো কি। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया है कि मृतक तृणमूल कांग्रेस का समर्थक था और उनकी हत्या करने के इरादे से बम बनाया जा रहा था। দেখুন, পাণ্ডবেশ্বরে যিনি প্রার্থী আছেন ওনার রাজনৈতিক জীবনই হলো সবসময় বম গুলি এই করে এসেছেন সারা জীবন। বিগত 5 বছর ধরে আমি এমএলএ যখন থেকে হয়েছি তখন থেকে এটা বন্ধ করেছিলাম, পাণ্ডবেশ্বরে বমগুলি চলা বন্ধ হয়েছিল। আবার নির্বাচনে উনি প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন এবং আমি খবর পেয়েছিলাম যে আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে উনি বেশ কিছু লোককে দায়িত্ব দিয়েছেন। ভোটের সময় আমার উপর আক্রমণ করা হবে, আমাকে হত্যা করে দেওয়া হবে এবং সে উদ্দেশ্যেই কালকে বেশ কিছু লোক এন্টি সোশ্যালরা জড়ো হয়ে বম তৈরি করছিল। ওনার প্রধান আছে, তার নির্দেশে বাকি সবাই মিলে এটা করছিল। কিন্তু ঠাকুর আছে, উল্টো হয়ে গেল, বম এক্সপ্লোশন একজন মারা গেল। না মারা গেলেই ভালো হতো, আমরা কারো জীবন যাক এটা চাইনি, কিন্তু এই রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত এবং আমি রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করব যে এই রাজনীতি আপনারা বন্ধ করুন এবং যারা এর সঙ্গে যুক্ত, তৃণমূল কংগ্রেসের যারা এন্টি সোশ্যালরা যুক্ত এর সঙ্গে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ইমিডিয়েটলি। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा है कि इस घटना के साथ पार्टी का कोई संबंध नहीं है। बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है। बहरहाल विधानसभा चुनाव सर पर है, इसलिए इस घटना को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बम क्यों बनाया जा रहा था? क्या इन बमों का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव के दौरान किया जाना था? बम बनाने में कौन कौन लोग शामिल थे और किसके इशारे पर बम तैयार किए जा रहे थे? पुलिस अब इन सारे सवालों के जवाब तलाशने में जुट गई है। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल को फिर करना पड़ा विरोध का सामना। वागन कॉलोनी के बासिंदों ने बिजली पानी की मांग पर बीजेपी के प्रत्याशी के समक्ष प्रदर्शन किया। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल गुरुवार को वागन कॉलोनी इलाके में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची, जहां उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल बिजली पानी की मांग पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। जैसे ही बीजेपी प्रत्याशी उस इलाके में प्रचार के लिए पहुंची, तो पहले से ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपनी मांगों से संबंधित बैनर पोस्टर हाथों में लेकर खड़े थे। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल को देखकर स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन में पुरुष महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हुए और वे अपने हाथों में बिजली पानी की मांग से संबंधित तख्तियां लिए हुए थे। इलाके के लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी बिजली पानी की मांग पूरी नहीं होगी तो वो वोट बॉयकॉट करेंगे। जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी देखी गई। वागन कॉलोनी में अब तक उन्हें बिजली पानी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बिजली पानी जैसी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बस स्टैंडर्ड कंपनी तो बंद हो गया है और जो लोग क्वार्टर में रहते हैं उनका तो सेटलमेंट हो गया, लेकिन वो लोग है क्वार्टर में अभी और कंपनी उन लोग को बोल रहे हैं क्वार्टर छोड़ देते और उन लोग का पानी और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो दिल्ली में बात करेंगे, ये लोग चुनाव बहिष्कार, कोशिश करेंगे। ये लोग चुनाव बहिष्कार का मांग किया है, लेकिन बोला कि चुनाव या करें या चुनाव ना करें, हम उनके लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद उन लोग का इच्छा है वो करेंगे, वोट देंगे नहीं चुनाव के पहले करेंगे। हमारा दायित्व है दिल्ली में बात करके इसका सोल्यूशन करना। हम आज ही बात करेंगे, आज ही बात करेंगे और मेरे को लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसका सोल्यूशन यही है, सबका सोल्यूशन है। वहीं गत मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शावनी घोष जब वागन कॉलोनी में प्रचार करने पहुंची थी, तब उनके समक्ष भी वागन कॉलोनी के बाशिंदों ने बिजली पानी की मांग को लेकर विरोध दिखाया था। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी कर्नल दीप्तांशु चौधरी को दिखाए गए काले झंडे और गो बैक के नारे लगाए गए। विरोध कर रहे लोगों ने कर्नल दीप्तांशु चौधरी का पुतला भी जलाया। इस घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना फैल गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया।
दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी कर्नल दीप्तांशु चौधरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कर्नल दीप्तांशु चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही कड़ा विरोध किया था और अब जब वे प्रचार पर निकले हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बृहस्पतिवार को बीजेपी प्रत्याशी कर्नल दीप्तांशु चौधरी बामुनारा इलाके में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां कुछ लोगों ने उन्हें न सिर्फ काले झंडे दिखाए बल्कि गो बैक के नारे भी लगाए। इतना ही नहीं, उन लोगों ने कर्नल दीप्तांशु चौधरी का पुतला भी जलाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे बीजेपी प्रत्याशी के रूप में कर्नल दीप्तांशु चौधरी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी बदली है और इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में वो दल बदल नहीं करेंगे। आगे गद्दार बेईमान कर्नल दीप्तांशु चौधरी एक राजनैतिक दलेर हये एखाने प्रचार करते एसेछिलो। आजके आबार हठाৎ देखछि सेई राजनैतिक दलटा छेड़े এখন আরেকটা নতুন রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচার করতে সেই মানুষটা আগামী দিনে অন্য দলে গিয়ে যে আবার বেইমানি গদ্দারি করবে না তার গ্যারান্টি আছে? যে মানুষটা আগে যে একটা দলে এসেছিল সেই লোকটা আবার অন্য দলে আজকে চলে গেল, আগামী দিনে যখন অন্য দলে এসে ই করবে সেই লোকটা আমাদের গ্রামের কি উন্নতি করবে? তাই আমরা মনে করছি বেইমান গদ্দার সেই মানুষটাকে আমাদের মানুষ চায় না। इलाके के लोगों ने काफी देर तक हंगामा मचाया। इसे लेकर इलाके में उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं दूसरी तरफ विरोध की परवाह किए बगैर बीजेपी प्रत्याशी कर्नल दीप्तांशु चौधरी ने इलाके में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने गाजे बाजे के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसंपर्क अभियान चलाया और मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। काले झंडे दिखाए जाने और पुतला फूके जाने के सवाल पर बीजेपी प्रत्याशी कर्नल दीप्तांशु चौधरी ने कहा कि वे जनता के साथ रहे हैं और जनता के काम करना चाहते हैं। दल बदल के सवाल पर उन्होंने इतना कहा कि संसदीय राजनीति में कोई कहीं भी जा सकता है। ক্যান্ডিডেট দিয়েছে 5 বছর আগে হেরে পালিয়ে গেছিল, আবার 5 বছর পর দুর্গাপুর লোকের সামনে কি মুখ নিয়ে আসছে সেটা তৃণমূল কংগ্রেসকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। বামুনারা এলাকার তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা অভিযোগ করছে যে দীপ্তাংশু চৌধুরী তৃণমূলে থেকে বেইমানি করেছে, তারপর আবার বিজেপিতে এসেছে। কি বলবেন দাদা? ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে যার যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাবে। তৃণমূল কংগ্রেসটা এখন তোলাবাজদের দল, সেখানে শুধু তোলাবাজ হয়ে রাস্তা যেটা হাঁটছে সেখানে 20% কমিশন নেয়। এই কমিশনের টাকা কলকাতায় পৌঁছয়। এই তৃণমূলের কথা জবাবদি দিন। दुर्गापुर से साधन रोज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিধানসভার সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের নিয়ে আসানসোল আপকার গার্ডেনের এলাকায় সিপিএম এর একটি কার্যালয়ে এদিন অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনী বৈঠক। সভায় বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় সংযুক্ত মোর্চার সমস্ত প্রার্থীদের। পশ্চিম বর্ধমান জেলার 9টি বিধানসভার সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বৃহস্পতিবার আসানসোলের আপকার গার্ডেনের সিপিএম এর কার্যালয়ে। তার আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে সংযুক্ত মোর্চার 9টি বিধানসভা এলাকার প্রার্থীদের সঙ্গে আলাপ পর্ব সারা হয়, যেখানে একদিকে ছিলেন রানীগঞ্জ বিধানসভার সিপিআইএম প্রার্থী হেমন্ত প্রভাকর, ছিলেন জামুরিয়া বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী ঐশী ঘোষ, আভাস রায় চৌধুরী, মোহাম্মদ মুস্তাকিব সিদ্দিকী সহ সমস্ত সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীরা। অন্যদিকে ছিলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সিপিআইএম সাংসদ আর.সি. সিং, পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি প্রমুখ। গৌরাঙ্গবাবু জানান, নির্বাচনী রণকৌশল নীতি তৈরি করতেই প্রার্থীদের নিয়ে এই বৈঠক। সভা থেকে বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলকে উৎখাত এবং বিজেপির সাম্প্রদায়িক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়। করোনা যে মহামারী, এই করোনা মহামারীর সময়তেও আপনারা দেখেছেন যে আমাদের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দুজনেরই ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ভূমিকা ছিল এবং অসংখ্য মানুষ গোটা দেশেই যেমন তারা যে করোনা মহামারীর ফলে তারা যেমন অভাব অনটনের শিকার হয়েছেন, চাকরি হারা হয়েছেন, এটা তো হয়েইছেন এবং আমাদের জেলারও কলকারখানাগুলো অনেক বন্ধ হয়ে গেছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ
এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, সামগ্রিকভাবে পশ্চিম বর্ধমান জেলা এবং আমাদের জেলার মানুষের জীবনযাপনের মানকে উন্নত করা, গণতন্ত্রের আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, বিভিন্ন যে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করা, মানুষের কাজের অধিকার, তার কাজ করার অধিকার, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে আরএসএসের পরিচালিত বিজেপি সরকার, এই বিজেপি সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতির বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই তৈরি করা এবং তার সাথে সাথে হচ্ছে তৃণমূলকে পরাস্ত করা। অন্যদিকে কেন্দ্রের তরফে আনা কৃষি আইন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বিলগ্নীকরণের বিরোধিতায় সরব হন আরসি সিং। उन लोग की नौकरी चली जा रही है, जो लोग मेहनत करने वाले लोग हैं उनकी नौकरी चली जा रही है, और दूसरा रोजगार की कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है। यहाँ बड़ा स्टील कारखाना था बर्नपुर, दुर्गापुर, यहाँ से नौकरी जा रही है, इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। कोल माइंस थी, इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बिक्री किया जा रहा है। और यहाँ दूसरा कोई उद्योग तो था नहीं, छोटा छोटा था इसके ऊपर आधारित। कृषि खूब इस इलाके में नहीं थी, क्योंकि माइनिंग हो रहा था, माइनिंग के कृषि के लायक ज़मीन भी नहीं है, इसलिए सारे लोग निर्भरशील थे इस माइनिंग के ऊपर में। और इस्पात कारखाना और दूसरे कारखाने थे, एक एक कारखाना बंद होते गया। हिंदुस्तान केबल्स आप लोग के आँख के सामने बंद हो गया। आप देखें काफ़ी उसके बारे में संघर्ष, वामपंथी लोग, प्रगतिशील लोग, सब लोग मिल करके हम लोग। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। খবরে এখন একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। টালিগঞ্জের যে সংস্কৃতি, টালিগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে,
অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্ত এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. কার চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। Raniganj Lions JDMC DAV Public School issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljdmcdavps.raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605. 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956, 9051624545, 7501626622. 8 AM to 2 PM all. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol, affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 AM to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with a birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 034124400404. Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म
सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है राम कुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা, যেটি ISC পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো-এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো রামকুমার খায়তান বিল্ডিং, মেদিনীপুর रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। आसनसोल के ADDA सभा कक्ष में DM पूर्णेंदु माझी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए राजनीतिक दलों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। गुरुवार को ADDA के सभा कक्ष में जिला अधिकारी पूर्णेंदु माझी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की गई। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देशों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इस पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर ADM अभिजीत सोबले ने बताया कि यह बैठक DM पूर्णेंदु माझी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ ही उनकी शिकायतों को भी सुना गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों से 6 अप्रैल तक नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो हर सप्ताह में मीटिंग होती है बृहस्पतिवार, आज वो मीटिंग हुई। उसमें DCP हेडक्वार्टर, हमारे DM सर, मैं ADM इलेक्शन, हमारे ROs, उसके साथ साथ सब पॉलिटिकल पार्टीज के राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित थे। हमने इसमें बहुत सारी घटनाएं आलोचना की, जिसमें मेनली हमने सुविधा परमिशन, उसके बाद कोविड का जो ग्राफ बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सा राजनीतिक दलों को हमने सूचित किया, जिसमें वो कोविड की जो भी नॉर्म्स हैं वो फॉलो करें। इसके अलावा नॉमिनेशन की प्रक्रिया कैसे करनी है, 5-6 तारीख तक उनको बस सही टाइम में ये नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए आह्वान किया गया। इसके साथ साथ उनके 2-3 जो कंप्लेंट्स थे उसके ऊपर भी हमने त्वरित एक्शन लेने के लिए RO साहब को, पुलिस को और हमारे जो भी अधिकारी हैं उनको बोला। क्या कंप्लेंट था सर इन लोगों का? बस सुविधा को, परमिशन को लेकर और 1-2 लॉ एंड ऑर्डर के जो ये है उसको लेकर 2-3 समस्याएं थी, उनके ऊपर हमने ऑलरेडी एक्शन ली है, तो फिर वो उनको सूचित किया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर के कोकोवन थाना क्षेत्र के BDO मोड़ के पास सड़क दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल मचाया। बालू लदे ट्रक में तोड़फोड़ करने के साथ ही पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कॉम्बैट फोर्स उतारी गई। दुर्गापुर के कोकोवेन थाना क्षेत्र के सागरभांगा इलाके में सड़क दुर्घटना को लेकर बवाल मच गया। बालू लदे ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में व्यापक तोड़फोड़ की। घटना की सूचना पाकर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसे भी लोगों पर आक्रोश का सामना करना पड़ा। पुलिस पर जमकर पथराव किया गया और इस पथराव में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। उसके बाएं हाथ में चोट आई है। हालात को बेकाबू होता देख भारी संख्या में पुलिस बल के साथ इलाके में कॉम्बैट फोर्स भी उतारी गई और पुलिस ने लाठीचार्ज दिखाकर भीड़ को तितर-बितर किया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बुधवार की देर रात सागरभांगा के BDO ऑफिस मोड़ के पास बालू लदे ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। थोड़ी देर में ही यहाँ भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई
और उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ओवरलोड बालू लेकर आवाजाही करने वाले ट्रकों की बेलगाम रफ्तार की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और यहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं होने की वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ती है। पुलिस ने किसी प्रकार लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। लगभग आधे घंटे बाद सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही स्वाभाविक हुई। আমাদের এই দয়াময় রায় বলে এটি আমাদেরই রায়পাড়ার ছেলে ও ফিরছিল সেই সময় একটি বালির ট্রাকে দুর্ঘটনাতে পড়ে আর কি। তো তারপরে প্রশাসন আসে আর একটু যা হয় সমস্ত গ্রামে একটু পরিবেশ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। এখন পরিবেশ নর্মাল আছে আর দয়াময়কে মিশন হসপিটালে ট্রিটমেন্টের জন্য পাঠানো। এখন কেমন রয়েছে? এখন মানে আন্ডার কন্ট্রোল আছে। পুলিশের উপর আক্রমণ হয়েছে? হ্যাঁ, বড়বাবুর একটু লেগেছেন, তখন আমি আসতে পারিনি, মানে আমার শুনে আসতে বৃষ্টি হয়েছে। হ্যাঁ, একটু এসে শুনলাম এই সমস্ত হয়েছে, তো এখন পরিবেশ স্বাভাবিকই আছে। वहीं दुर्घटना में घायल हुए युवक को इलाज के लिए दुर्गापुर के विधाननगर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्गापुर से साधन रुज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বিধানসভা নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ঝড় তুলছেন প্রচারে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার 9টি বিধানসভা আসনেও প্রতিদিনই এভাবে প্রচারে ব্যস্ত থাকছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। এদিনও সকাল থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রের তৃণমূল, বিজেপি এবং সিপিএম মনোনীত প্রার্থীরা চালালেন জোর কদমে প্রচার। গ্রীষ্মের দাবদাহ যতই বাড়ছে ততই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শিল্পাঞ্চলে ভোটের তাপমাত্রাও। নির্বাচনের লক্ষ্যে জোর কদমে প্রচারে ব্যস্ত এখন সব পক্ষ। একদিকে জোর কদমে প্রচার শাসক দলের, অন্যদিকে নির্বাচনী প্রচারে এক চুল জমি ছাড়তে নারাজ বিজেপি এবং সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীরাও। বৃহস্পতিবার রানীগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার বিজন মুখার্জির সমর্থনে দলের কর্মীদের নিয়ে করা হলো নির্বাচনী সভা। রানীগঞ্জের আনন্দলোক হাসপাতালের নিকট বিজেপির কার্যালয়ে এই সভার ছিল আয়োজন। যে হিন্দুত্বকে জানে সেই হিন্দু, যে ঘরে পূজা পাঠ করে সেই হিন্দু, যার মধ্যে ব্রহ্মত্ব জ্ঞান আছে সেই হিন্দু, যে ব্রহ্মাকে জানে সেই হিন্দু, এবং যে সব কিছুর মধ্যে মানবীয়তার সেবা করে সেই হিন্দু। রইল বহিরাগত সওয়াল বা বহিরাগত প্রশ্ন। রানীগঞ্জের আমার মারোয়াড়ি হসপিটালে জন্ম, রানীগঞ্জ স্কুলে আমার পড়াশুনো, সকাল থেকে রাত অবধি রানীগঞ্জেই থাকি এবং আমাকে যারা চেনেন জানেন তারা দেখেছেন যে সকাল 6টাতে ফোন করলে ডাক্তারবাবুকে ফোনে পাওয়া যায়, আবার রাত বললেও ফোনে পাওয়া যায়। তো যদি আমি রানীগঞ্জের ছেলে না হই তাহলে আমি কোথাকার ছেলে হব? সেজন্য বহিরাগতের এটা একটা পার্ট, সেটা আমার নয়। অন্যদিকে কুলটি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার অজয় পোদ্দার রামনগর গ্রামে এদিন পায়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি বাড়ি ঘুরে জনসংযোগের লক্ষ্যে প্রচার করলেন। কুলটির পাশাপাশি আসানসোলেও এদিন কখনো টোটোয় চড়ে আবার কখনো পায়ে হেঁটে প্রচার করলেন আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল। এদিন আসানসোলের দক্ষিণের নিজের বিধানসভা এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার করেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা। প্রচারে পিছিয়ে নেই ওই একই বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী সায়নী ঘোষ। তৃণমূলের এই তারকা প্রার্থীর প্রচার ঘিরে যেন উৎসবের আমেজ। এদিন রীতিমতো বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নিজের বিধানসভা এলাকায় পায়ে হেঁটে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার করেন তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী সায়নী ঘোষ।
অন্যদিকে আবার পিছিয়ে নেই বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীরাও। আসানসোল উত্তর বিধানসভার এসইউসিআই প্রার্থী সঞ্জয় চ্যাটার্জির সমর্থনে বের হলো এদিন প্রচার ট্যাবলো। কেন্দ্রের কৃষি আইনের বিরোধিতায় এবং পেট্রোপণ্য ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধিকেই হাতিয়ার করেছে এসইউসিআই। অন্যদিকে রানীগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত উখরা গ্রামেও এদিন পায়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার করেন সিপিএম মনোনীত প্রার্থী হেমন্ত প্রভাকর। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের তরফে রানীগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী তাপস ব্যানার্জির সমর্থনে করা হলো সভা। রানীগঞ্জের সিহারশোল মোড় এলাকায় তৃণমূলের সেন্ট্রাল পার্টি অফিসে ছিল এই সভার আয়োজন। সভায় রানীগঞ্জ চক্রের বহু শিক্ষক শিক্ষিকারা হাজির ছিলেন। সভায় এদিন তাপসবাবু শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নানান খতিয়ান তুলে ধরেন। পাবলিক টাইমস। दिनहाटा में बीजेपी नेता के मौत के मामले को लेकर दुर्गापुर में बीजेपी ने धिक्कार जुलूस निकाला। यह जुलूस पूरे सिटी सेंटर इलाके की परिक्रमा करने के बाद समाप्त हुआ। दिनहाटा में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अमित सरकार का फंदे पर लटकता शव मिलने का मामला गरमा गया है। बीजेपी अब इस मुद्दे पर सड़क पर उतर आई है। बृहस्पतिवार को दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर में बीजेपी के तरफ से धिक्कार जुलूस निकाला गया। ये जुलूस सिटी सेंटर की परिक्रमा करने के बाद समाप्त हुआ। बीजेपी के जिला सचिव अभिजीत दत्त ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता राजनीति पर उतर आए हैं। दिनहाटा में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की हत्या की घटना इसी का नतीजा है। बीजेपी को डराने का प्रयास किया जा रहा है और तृणमूल कांग्रेस बौखला गई है, लेकिन बीजेपी डरने वाली नहीं है। राजनीतिक रूप से तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला किया जाएगा। আপনারা জানেন নির্বাচনের দিন ঘন্টন শুরু হয়ে গেছে, এমসিসি লাগু হয়ে গেছে, তাও পশ্চিমবঙ্গের যে হিংসা বাতাবরণ সেটা এখনো থামেনি। গতকাল দিনহাটাতে আমাদের গ্রামীণ মণ্ডল সভাপতি যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, নির্মমভাবে মেরে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, মনে করে যে 2019 সালে যেভাবে পুরুলিয়ায় বলরামপুরে হত্যা হয়েছিল ত্রিলোচন মাহাতোর, তাই 2021 সালে যে নির্বাচন, সেই নির্বাচন যাতে অবাধ হয়, শান্তিপূর্ণ হয়, তারই জন্য আজকের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। আর মমতা ব্যানার্জি বিভিন্ন জায়গায় যে খেলা হবে যে কথাটা বলছে, তারই নিদর্শন হয়তো আমাদের কার্যকর্তাদের হত্যা করে দিতে চাইছে, পশ্চিমবঙ্গকে অশান্তি করার চেষ্টা করছে। আপনারা দেখেছেন আজকে সকালবেলায় পাণ্ডবেশ্বরে যেভাবে বোমা বাঁধতে যেয়ে মারা গেছে, আজকে পশ্চিমবঙ্গে অশান্ত করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ব্যর্থ অবস্থায় রয়েছে। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত সিপিএম কার্যালয়ে ঢুকে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের এক কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রতিবাদে রাতে উত্তর থানার সামনে ধর্ণা বিক্ষোভ করেন আসানসোল উত্তরের আইএসএফ প্রার্থী মোহাম্মদ মুস্তাকিম সিদ্দিকীর নেতৃত্বে তার অনুগামীরা।
বুধবার রাতে আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত সংযুক্ত মোর্চার সিপিআইএম নির্বাচন কার্যালয়ে ঢুকে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বুধবার সিপিএম এর নির্বাচনী কার্যালয়ে যখন কর্মীরা বসে মিটিং করছিলেন, ঠিক তখনই তৃণমূলের এক কর্মী সেখানে ঢুকে তাণ্ডব চালাতে শুরু করে। তাদের এক প্রবীণ এবং সক্রিয় কর্মীর ওপর হামলা এবং প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। ঘটনার প্রেক্ষিতে এরপরই আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত জাহাঙ্গীর মহল্লার ফাঁড়ির সামনে ঘটনার প্রতিবাদে অভিযুক্তর গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ ধর্ণা শুরু করেন আসানসোল উত্তরের সংযুক্ত মোর্চার আইএসএফ প্রার্থী মোহাম্মদ মুস্তাকিব সিদ্দিকীর নেতৃত্বে তার অনুগামীরা। মোহাম্মদ মুস্তাকিম সিদ্দিকী বলেন, যেহেতু এখন আদর্শ নির্বাচন আচরণ বিধি লাগু রয়েছে, তাই তারা সংযত রয়েছেন। তবে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন। घुसते हैं, गुंडा घुस के गुंडाई गिरी करता है, वो कहता है कि ऑफिस को बंद करो नहीं तो उड़ा देंगे, ये सब काम करना बंद करो। हमारे एक साथी हैं कौसर हुसैन, उसके साथ मारपीट होती है और इस तरह की गुंडागर्दी चलती है। अभी हम लोग आए थे, प्रोटेस्ट, छोटा सा प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि ये बड़ा हो। अभी चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मैं कोड ऑफ इथिक्स का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूँ, मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता हूँ, जिस कारण हम लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ये माहौल ऐसा बनाया गया है कि दो पार्टियों में क्लैश हो जाए। अगर मैं विनती करता हूं आपके माध्यम से, इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि इमीडिएट एक्शन ले इन गुंडों पर। ये सेंसिटिव जोन हो चुका है, रेल पार जो है बहुत सेंसिटिव जोन हो चुका है। आने वाले समय में अगर कार्रवाई नहीं हुई और सेंसिटिव जोन सारे बूथ को डिक्लेयर नहीं किया गया तो ये लोग हत्या भी कर सकते हैं, चूँकि ये धमकी दे चुके हैं। पूरे माहौल को गड़बड़ा दिया गया है, आपस में क्लैश हो जाए और यहाँ पे कानून का पूरा खुल्लम मजाक उड़ाया जा रहा है। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। ইসিএলের বাঙ্কুলার শঙ্করপুর কলিয়ারি এলাকায় কয়লা লোডিংকে কেন্দ্র করে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ। ঘটনায় জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়। ইসিএলের বাঙ্কুলার শঙ্করপুর কলিয়ারি এলাকায় কয়লা লোডিংকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে। শঙ্করপুর কলিয়ারি স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে ওই এলাকায় কয়লা লোডিং বন্ধ করার জন্য তার মাস পিটিশন দাখিল করেছিলেন অন্ডাল থানায়, যার অনুলিপি তারা জমা করেন দুর্গাপুর মহকুমা শাসক, পাণ্ডবেশ্বরের বিডিও এবং বনবহাল ফাঁড়িতে। আর এরপরেই এদিন যখন তারা দলীয় নির্বাচনী বৈঠকের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় এলাকার অপর রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকরা তাদের উপর চড়াও হয় এবং ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তাদের ভর্তি করা হয়েছে উখড়ার খান্দ্রা গ্রামীণ হাসপাতালে। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়। আমাদের আজকে মিছিল ছিল ইয়াতে বিধায়ক অফিসে গেছে নরেন্দ্র নেতৃত্বে, দিয়ে আমরা ওখানে সব লোক জড়ো করছিল। এই যারা আমাদের উপরে হামলা করেছে তারা পুরো বিজেপির মানে বিজেপির গুন্ডা। ঠিক আছে, হঠাৎ এসে পরে আমাদের উপরে হামলা করে দিলে, আমরা ছেলে লোকে জড়ো করছি ওখানে কি গাড়ি লিন যাওয়ার জন্যে, তাই করতে ওখানে আমাদের উপরে হামলা করে দিল। তারা প্রত্যেকে বিজেপি কর্মী, সব বিজেপি কর্মী, সব তিওয়ারির লোক ছিল। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, অন্ডাল। आसनसोल के बारामनी विधानसभा क्षेत्र के सलानपुर में सरकारी दीवारों पर लगे बैनर एवं पोस्टर हटाए गए। चुनाव आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। बृहस्पतिवार को पश्चिम बर्धमान जिले के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विधान उपाध्याय के समर्थन में लगाए गए पोस्टरों और बैनरों को निर्वाचन कमीशन द्वारा हटाने का आदेश दिया गया। यह बैनर एवं पोस्टर सलानपुर ब्लॉक के नीमतला बस स्टैंड से सटे इलाके में लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि यह पोस्टर सरकारी दीवार पर लगाए गए थे। इस मौके पर निर्वाचन कमीशन के अधिकारी ने बताया कि सरकारी संपत्ति पर कोई भी राजनीतिक पोस्टर या बैनर नहीं लगाया जा सकता है। इसी वजह से विशेष शिकायत के आधार पर इस दिन पोस्टर और बैनरों को हटाया गया। नियम হচ্ছে কোনো গভর্নমেন্ট এরিয়াতে কোনো পলিটিক্যাল পার্টির পোস্টার ব্যানার কিছু থাকবে না, ঠিক আছে? সেজন্য এগুলো রিমুভাল করা হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কমপ্লেন ছিল, সেজন্য আসতে হয়েছে। এটা কমপ্লেন আসার জন্য এটা আসতে হয়েছে আমাদের স্পটে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई कार्यकारिणी कमेटी का गठन। आर्थिक वर्ष 2021-22 के लिए आरसीसी के अध्यक्ष
प्रदीप बाजोरिया एवं कार्यकारी अध्यक्ष बने रोहित खेतान। अरुण भारतीय को महासचिव और रूबी गढ़वाला को ट्रेजरर बनाया गया। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की वर्ष 2021-22 की नई कार्यकारिणी समिति का गठन कर लिया गया है। बृहस्पतिवार को चेंबर भवन में 23 सदस्यीय नई कार्यकारिणी समिति सर्वसम्मति से गठित की गई और फिर चेंबर के नए पदाधिकारियों के नामों का औपचारिक रूप से ऐलान किया गया। प्रदीप बाजोरिया को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष, अरुण भरतिया को महासचिव चुना गया है, जबकि रोहित खेतान को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष, दीपक जालान को उपाध्यक्ष, अरुमय कुंडू को संयुक्त सचिव, मनोज केसरी को सांगठनिक सचिव एवं रूबी गढ़वाला को कोषाध्यक्ष, रमेश लोयलका एवं विष्णु खेतान को पीआरओ विभाग का दायित्व दिया गया है। चेंबर की नई कार्यकारिणी समिति में शामिल 31 में से 23 सदस्य चुनावी प्रक्रिया के जरिए चुनकर आए हैं, जबकि पूर्व अध्यक्ष संदीप भालोटिया व सचिव उज्जवल मंडल को एक्स ऑफिसियो के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा 6 सदस्यों को कॉप्ट कर इसमें शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर चेंबर के चुनाव अधिकारी का दायित्व संभालने वाले ओम प्रकाश केडिया, रत्नापानी मुखर्जी और रामकृष्ण साव भी उपस्थित रहे। यहाँ बता देना जरूरी है कि गत 14 मार्च को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की नई कार्यकारिणी समिति का चुनाव हुआ था और 15 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे। इस चुनाव में आरबीसी और टीआरपी ग्रुप के उम्मीदवार आमने सामने थे। आरबीसी के 23 और टीआरपी ग्रुप के 22 उम्मीदवारों के बीच चुनावी मुकाबला हुआ था। इस चुनाव में आरबीसी ग्रुप का जलवा रहा और उनके 21 उम्मीदवारों ने चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। इस चुनाव में आरबीसी ग्रुप ने एक तरह से टीआरपी ग्रुप का सफाया कर दिया था। टीआरपी ग्रुप के सिर्फ 2 उम्मीदवार जीत हासिल कर सके थे। चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई थी कि अब चेंबर की कमान कौन संभालेगा। आखिरकार चुनाव में जीतकर आई आरबीसी ग्रुप ने अपनी टीम की घोषणा कर दी। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবর শেষ করব, তবে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে বোমা ফেটে মৃত্যু হলো একজনের। ঘটনায় 3 জন গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। বোমা বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে চাপানুতর। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালকে ঘিরে ফের বিক্ষোভ। আসানসোলের ওয়াগেন কলোনির বাসিন্দারা তাকে ঘিরে ধরে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের দাবি জানাতে থাকেন। আশ্বাস দেন প্রার্থী অগ্নিমিত্রা। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরীকে ফের দেওয়া হলো গো ব্যাক স্লোগান। পুষ্পতুলিকা দাহ করা হয় কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরীর। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। পশ্চিম বর্ধমান জেলার 9টি বিধানসভায় সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের নিয়ে আসানসোলের আপকার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সিপিএম এর পার্টি অফিসে এক নির্বাচনী বৈঠক। সভায় বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে করা হলো আলোচনা। সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো সংযুক্ত মোর্চার সমস্ত প্রার্থীদের। আসানসোলের এডিডিএ সভাকক্ষে জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাঝির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সর্বদলীয় বৈঠক। বিধানসভা নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত করতে নানা নির্দেশিকা জারি করা হলো বৈঠকে। দুর্গাপুরের কোকোভিল থানার অন্তর্গত বিডিও মোড়ে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার পর রণক্ষেত্রে রূপ নেয় এলাকা। পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে চলে ইট বৃষ্টি। ঘটনায় গুরুতর জখম এক পুলিশ কর্মী।
নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসতেই সব দলের প্রার্থীরা জোর কদমে নেমে পড়েছেন প্রচারে। রানীগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপি তৃণমূল, আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় বিজেপি এবং তৃণমূল এবং সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীরা নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে প্রচার চালালেন। দিনহাটায় বিজেপি নেতা খুনের ঘটনায় দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হল ধিক্কার মিছিল। দুর্গাপুর সিটি সেন্টার থেকে সংগঠিত হয় মিছিলটি। আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত সিপিএম কার্যালয়ে ঢুকে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের এক কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রতিবাদে রাতেই উত্তর থানা এলাকার জাহাঙ্গীর ফাঁড়ির সামনে ধর্ণা বিক্ষোভ আইএসএফ প্রার্থীর। ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা চরমে। ইসিএলের বাঙ্কোলার শঙ্করপুর কলিয়ারি এলাকায় কয়লা লোডিং কে কেন্দ্র করে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘর্ষ। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। আসানসোলের বারাবণী বিধানসভার সালানপুরে সরকারি দেওয়ালগুলিতে লাগানো ব্যানার এবং পোস্টারগুলি সরানোর কাজ করা হলো। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক এই কাজ করা হয়। রানীগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের নতুন পরিচালন সমিতির জন্য নতুন কমিটি গঠিত হয়ে গেল। আর্থিক বছর 2021-22-এর আরসিসির সভাপতি করা হলো প্রদীপ বাজুরিয়া এবং কার্যকারী সভাপতি করা হলো রোহিত খৈতানকে। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইউর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।